Vamos a leer estos 10 versos de manera alternada. Et on va le lire en alternance. Bueno, yo leo un verso y ustedes puedan leerlo conmigo y luego la hermana. Capítulo 1. Je lis un verset, vous pouvez le lire avec moi et après on va lire le même en français. Dice Pablo, Silvano a Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De la part de Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Nous regardons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec la pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. En sorte que vous êtes devenus un modèle de tous les croyants de la Macédonie et de la Achille. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédonie et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amén. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Alabanza al Señor Jesús. Louange au Seigneur Jésus. Pueden sentarse, por favor. Pouvez vous asseoir. Bueno, gracias a Dios por este día que el Señor nos regala. Je remercie Dieu pour cette journée que Dieu nous donne. Bueno, me alegra mucho poderles ver. Je me réjouis beaucoup de pouvoir vous voir. Hermana Margot, David, La sœur Margot, Davy et son fils. son bienvenidos. Vous êtes bienvenus. Sabemos que han pasado una situación difícil y hemos estado orando a su favor. Él es el único que consuela nuestra vida. Nous savons que vous traversez une situation difficile, mais nous prions au Seigneur parce qu'il est le seul qui peut sauver notre vie. Quiero decirle a Margot que estar aquí es un acto de valentía y de fe. Et je voudrais dire à Margot
Margot qu'être ici c'est un acte de courage et de la foi. Y que Dios le va a seguir ayudando. Et que Dieu va continuer à vous saluer. Bueno, saludos a la hermana Verónica y toda su familia. Des salutations aussi pour la sœur Véronica et toute sa famille. Bueno, sus amigos también, la joven que le acompaña. Ses amis aussi, la jeune fille qui les accompagne. ¿Cómo es que se llama tu nombre? Sara. Sara. Sarah. No. Se sabe que es Sara, Atrás. Kevin y Omilin. Omilin, que se había venido decía primero. Sea bienvenida aquí con nosotros. También nos alegra ver la hermana María Zuli. On se Amén, réjouit gloria a de voir Dios. notre De sœur verdad, Maria de verdad, Zuli. lo digo no como un decir, me alegra mucho ver a cada uno de Je ustedes. vous le dis pas seulement pour le dire, mais moi je me réjouis beaucoup de pouvoir vous voir. También la hermana Bélgica, la Aussi notre hermana sœur Dora, Bélgica. la hermana de Charleroi, y lo mismo a Esther. Amén, gloria a Dios. Y por allá me falta saludar a Jade. Des salutations aussi pour Jade. Esa es una chica muy especial, muy linda. Elle est une fille très spéciale et très belle. Pero hermanos, lo más importante de esta reunión no es mi presencia o la suya en particular, sino que Dios está aquí con nosotros. Mes frères, mais le plus important ce n'est pas ma présence ni la vôtre, mais la présence du Seigneur. Claro, la presencia suya y mía se hace importante porque Él es el centro de nuestra reunión. Ma présence et votre présence se fait importante parce que lui, il est le centre de notre réunion. Y también estaba yo pensando que Dios está aquí por causa suya y por causa mía. Et moi, je réfléchissais aussi et je me disais que Dieu est ici à cause de vous et à cause de moi. Eso me da a entender que usted es muy importante para Dios. Ça me fait comprendre que vous êtes très important pour Dieu. Hermanos, si un día el Señor dejó su trono de gloria y vino para venir a rescatarlo a usted y a mí, hermano, es porque usted es importante. Mon frère, si Dieu a laissé son trône de gloire et il est venu pour nous sauver à toi et à moi, ça veut dire que nous sommes importants. Es que todo lo que Dios ha hecho a su favor y a mi favor, hermano, eso significa que no pasa de largo, sino que Dios te ama mucho. Et tout ce que Dieu a fait pour toi et pour moi, cela signifie que nous sommes très importants pour Dieu et qu'il nous aime beaucoup. Puede ser que yo no sea muy importante, qué sé yo, para algunos de los famosos, Peut-être moi je ne suis pas important pour les célébrités, ni me conocen siquiera, ils ne me connaissent même pas, y a ti seguro tampoco. et à vous sûrement non plus. Pero hermano, Dios te conoce, te ha mirado, te cuida, te ama. Amén. Mais Dieu te connaît, il t'a regardé, il t'aime et il te garde. Es que eso es un valor muy grande. Yo no sé si usted alcanza a imaginar o a calcular cuánto es el amor de Dios para usted. Et je ne sais pas si vous arrivez à imaginer ou à calculer combien Dieu vous aime. Así que si yo me alegro tanto de verlos, ¿cuánto será el Señor que se alegra de saber que están aquí buscando su presencia? Alors si moi je me réjouis autant de vous voir, combien de plus le Seigneur, il se réjouit de vous voir ici en cherchant sa présence. Bueno, gloria al Señor Jesús. Gloire au Seigneur Jésus. Bueno, quiero contarles, hermanos, tengo buenas noticias. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. Ya- Dios les bendiga, hermanos. Eso Je vous bénisse, mes frères et sœurs. Muy contenta de estar aquí, Très contente d'être ici, de podernos reunir en el nombre del Señor Jesús. de pouvoir se réunir dans le nom de notre Seigneur No Jésus. importa dónde vengamos, Peu importante importe es d'où on vient, que tengamos el mismo sentir, ce qui est important, c'est d'avoir le même que es sentir glorificar a nuestro Dios. et c'est glorifier notre Dieu. Vamos a orar por las peticiones. On va prier pour les demandes. La hermana Zoraida me acaba de decir de Margot. Notre sœur Soraïda vient de me dire de prier pour Margot, Que el Señor les fortalezca que le Seigneur le fortifie. grandemente, amén. Solo Énormément. Él es el que nos da las fuerzas, solo es el que nos da el consuelo, por más que las personas digan, ay, lo siento, pero solo Dios es el que puede, Él es el que sabe lo que sentimos, amén. C'est seulement Dieu qui nous donne les forces, qui nous donne la consolation. Même si les personnes disent d'être désolées, c'est seulement Dieu qui nous donne la consolation. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar por las familias de la iglesia, On va prier aussi pour les familles de por l'Église, nuestros niños, nuestros jóvenes, pour nos enfants, nos jeunes personnes et les jeunes filles. que Dios los guarde, guarde sus identidades. Yo siempre le pido a Dios eso, Que
Que Dieu le garde et garde ses identités. Moi, je demande toujours ça à Dieu. Que es muy importante sembrar a nuestros hijos que son hombre y mujer. Et Que Dios nos ha creado hombre y mujer, amén. c'est très important de s'aimer dans nos enfants, que Dieu les a créés hommes et femmes. Por más que los demás quieran decirles otra cosa, ellos lo tengan claro. Même si d'autres personnes veulent dire une autre chose, qu'ils soient très clair que Dieu les a créés hommes et femmes. Que nadie los pueda engañar, amén. Que personne puisse leur tromper. Que otra Por necesidad. todos los amigos y por los que están recién bautizados. Amén, amén. On va prier pour tous les amis et pour les personnes qui viennent de se faire baptiser. Eso, amén. Tuvimos fiesta. Gracias a Dios tuvimos muchas fiestas. On a eu beaucoup de célébrations. Por nuestra hermana Verónica, Amén. Pour notre sœur Véronica, nuestra hermana Alexandra. hermana notre Vera, sœur Alexandra Magdalena, así es que la et notre sœur Magdalena. Amén. Qué bendición, hermanos. C'est une bénédiction, mon frère Tener et sœurs. nuevos en la familia, o sea, eso es algo como indescriptible, no sé, es una felicidad muy grande. Avoir de nouveaux membres de la famille, c'est quelque chose de très spécial pour nous. Se siente algo muy, muy hermoso. On ressent quelque chose de très précieux. Que Dios los ayude, que les fortalezca cada día, que les pueda guiar en este camino y que nos ayude a nosotros para ayudarles a ellos. Amén. On va demander Dieu qu'il les aide et qu'il nous aide à nous pour pouvoir leur aider à eux. Amén. ¿Alguien más? Amén, amén. Amen, on va prier aussi parce que dans une semaine, c'est les retours à l'école et avec les coronavirus. Habrá clases en físico, que todas las clases serán en físico y todos los niños van a volver a clase. Tous les enfants vont retourner en classe, alors ça c'est très risqué. On va prier Dieu pour que Dieu nous garde. Que cada uno podamos ser conscientes de esta realidad. Que chaque personne puisse être consciente de cette réalité. Hermana Dora, también por la simpatizante Carla, no pudo venir hoy porque estaba dispuesta a sacarle una muela y está bastante. On va prier aussi pour la sympathisante Carla. Elle est... On lui a enlevé un dent et elle est un peu malade. Vamos a orar entonces, vamos a ponernos en nuestros pies y Luego vamos a vamos a orar orar. al Señor, Et on va prier le creyendo Seigneur que Él es todopoderoso, en croyant qu'il est tout puissant que Él nos va a responder a nuestras peticiones, a nuestra necesidad. Amén. et qu'il va nous répondre à nos besoins. Señor Jesús, Padre de la Gloria, en esta hora te damos las gracias, Señor, por este día que tú nos has permitido, Señor, de venir, de estar aquí, de levantarnos, Señor. Gracias por la vida, porque podemos respirar por nosotros mismos, Señor. No necesitamos oxígeno ni nada, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta salvación tan grande que tú nos has dado, Señor Jesús. Por creer en nosotros, Señor Jesús, aunque no lo merecíamos, oh Dios de la gloria. Gracias, Señor, por escogerme, Señor Jesús, entre tanta multitud, oh Dios de la gloria. Te doy la honra, la alabanza a ti, mi Dios de la gloria. En esta hora, Señor, queremos presentar esas peticiones delante de ti, Señor Jesús. Por Margot, Señor Jesús, por nuestra hermana en la fe, Señor, por fe lo digo, Señor Jesucristo, que tú, Señor, puedas dar el consuelo a ella, a su familia, Señor Jesucristo. Darles todo eso que ellos necesitan en este momento, Señor Jesucristo. En tu nombre poderoso, Señor Jesús, da la paz, Señor, dar el gozo que solo tú puedes dar en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, santo eres, oh Dios, te ponemos delante de ti, Señor Jesús, las familias, Señor, de la iglesia, Señor Jesús, y las visitas, Señor Jesús, por los jóvenes, por los niños, Señor, nuestros adolescentes, Señor Jesucristo, que seas tú guiándolos, fortaleciéndoles, Señor. Solo tú sabes, Señor, lo que ellos pasan. Solo tú conoces su corazón, Señor Jesucristo. Ayúdalos, Padre Santo, a que ellos puedan pasar por alto todas esas cosas, Señor, y puedan glorificarte y levantar manos santas a ti, Señor Jesucristo. Te pedimos que seas tú guardándolos, Señor, a nuestros niños, guardando sus identidades, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús te lo suplico, Señor Jesucristo.
Guárdalos, oh Dios. Ellos son el futuro, Señor, de esa iglesia, Padre Santo. Te pido que seas tú fortaleciéndolos en todo momento, Señor Jesús. Cuida su mente, Señor, su cuerpo, Señor Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que en nuestras familias, Señor, haya esta armonía, ese amor, Señor, y que tú seas el centro de nuestras vidas, Señor. Que cualquier decisión que podamos tomar primeramente te podamos decir a ti, Señor Jesús. Que tú obres, Señor Jesús. Y que en aquellos hogares, Señor Jesús, que hay un inconverso, Señor Jesús, que seas trayéndolo con lazos de amor, Señor Jesús, porque esas son las necesidades y las peticiones de nuestro corazón, Señor. Que nuestra familia, Señor, te busque, que nuestra familia crea en ti, Señor, que es un Dios todopoderoso, Señor Jesucristo. Te pedimos por las visitas, Padre Santo, por las hermanas que se han bautizado en el nombre de Jesús de Nazaret, que seas tú, Señor, fortaleciéndolas, Señor, guiándolas, Señor Jesucristo, para que ellas sientan, Señor, esa necesidad de seguirte en cada momento, Señor Jesús, y que su confianza esté puesta en ti siempre, a pesar de lo que venga, Señor, porque vendrán momentos difíciles, Señor, pero solo tú, Señor, puedes darnos esa paz y la confianza, Señor Jesucristo, de seguirte, Señor Jesús. Que podamos elevar esas manos a ti, Señor Jesucristo. Que las visitas sean conscientes, Señor, de esta palabra maravillosa, Señor. Porque en medio de todo, Señor Jesucristo, podemos decir que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro amigo, que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestro amado, Señor, que tú eres nuestro esposo, nuestro proveedor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, Señor, por Carla, Señor Jesucristo, que seas tú, Señor Jesús, aliviando, Señor, su dolor. Por los enfermos, Señor Jesucristo, que seas tú dando esa sanidad, esa fortaleza, Señor, para el cuerpo, Señor, y para el alma, Señor, sobre todo el alma, Señor Jesús. En tu nombre, Señor Jesús. También ponemos, Señor, a nuestros jóvenes, que es el momento de empezar el colegio, Señor Jesús. Que seas tú guardándonos, Señor, de esta epidemia, Señor Jesucristo. Que seas tú poniéndonos esta conciencia a cada uno de nosotros, Señor, de tomar esas precauciones, Señor Jesús. Guarda, Señor, nuestras vidas, sobre todo, Señor, nuestra alma, Señor, porque para que podamos, Señor, llegar a esa vida eterna, Señor, y poder verte un día, Señor. Aleluya. En tu nombre poderoso, Señor, también por nuestros misioneros, los pastores, Señor Jesús, por nuevos obreros, Señor, aquí en Bélgica, Señor. Bendice a Bélgica, Señor, bendícela en el nombre de Jesús de Nazaret. Te adoramos, te glorificamos, Señor Jesús, en tu nombre poderoso. Aleluya, aleluya. Amén, amén. Porque sé que me proteges porque estoy y en tu lado, por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Eres Señor vencedor, eres invencible, eres campeón, ganador en batalla, eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, eres invencible, eres campeón, ganador en batalla, eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que me proteges con el sol a tu lado. Por eso yo te canto y te adoro.
amor, de notre liberté. Levons notre affection, fidèle d'adorer. Chantons les actes d'amour, c'est notre liberté. Envoie-nous l'onction de Dieu, Jésus-Christ, remplis l'honneur du monde. Saint-Esprit, bienvenue dans celui-ci, nous allons adorer. Envoie-nous l'onction de Dieu, Jésus-Christ, remplis l'honneur du monde. Saint-Esprit, bienvenue dans celui-ci, nous allons tous adorer. Nous allons tous adorer. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me pueden a mí, el victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me pueden a mí, el victorioso vive en mí. Lo cantaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré pelear, pues la victoria es del Señor. Lo cantaré, danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré pelear, pues la victoria es del Señor. The victoire avec toi, the victoire avec toi. Je marcherai dans la rue, c'est pas ta toi, le victoire avec toi. Le Dieu des victoires avec toi, le Dieu des victoires avec toi. Je marcherai dans la rue, c'est pas ta toi, le Dieu des victoires avec toi. Je chanterai, danserai, avec ton bras et celui du Seignor. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai, danserai, avec ton bras et celui du Seignor. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je cantaré, danserai, celebraré la victoria del Señor, no temeré pelear, pues la victoria es del Señor. La victoria es del Señor, pues la victoria es del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden sentarse, por favor. Verso 10 hasta el 17 yo voy a leer corrido y luego la hermana hace la misma Du verset lectura. 10 jusqu'au 17. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. 6:10 contra las acechanzas del diablo. El verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Hermana, Efesios 6, el verso 14. Estad, imaginen el 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo,
Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Éphésiens 6, Verso 10. 10 jusqu'au 17. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Amén. Gloria a Dios. Amen. Elle le disait. Ah, ok. Elle dit, faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. ¿Listo? Amen. Gloria a Dios. Pueden sentarse, por favor. Pouvez-vous s'asseoir, s'il vous plaît? Muy bien, venimos hablando acerca de lo que es la armadura de Dios. On est en train de parler sur ce qui est l'armure de Dieu. Y entonces hemos tomado ya dos elementos de la armadura. Et on a déjà parlé de deux éléments de l'armure. Vamos a esperar que ya está. Entonces tenemos allí la armadura de Dios, llamada también la armadura del cristiano. Nous avons ici l'armure de Dieu, appelée aussi l'armure du chrétien. Y entonces la armadura era un objeto de protección y también un elemento de guerra o de ataque en la guerra. L'armure, c'est un élément de protection, mais qui servait dans la guerre. Y entonces tenemos varias partes, vamos a tratar de identificarlos. Tenemos en la cabeza el yelmo. Nous avons différentes parties, on va les identifier. Dans la tête, nous avons le casque. Tenemos en el pecho, tenemos la coraza. Dans la poitrine, nous avons la cuirasse, Tenemos el cinturón, la ceinture, el escudo, le bouclier, la l'épée espada, y en los pies, et dans les pieds, el calzado. les chaussures. Entonces la Biblia toma esa armadura como ejemplo en la vida espiritual. La Bible utilise cette armure comme un exemple dans la vie spirituelle. Y entonces resulta que hablamos hace ya 3 semanas acerca del cinturón. Il y a 3 semaines, on a déjà parlé de la ceinture, Vamos a ver si me acuerda el cinturón qui se rappelle la ceinture Amén. de la vérité. El cinturón de la La ceinture de la vérité. Y entonces allí hemos de tener dos elementos importantes. Et là, on a 2 éléments importants. Una parte que es acción de Dios y otra parte que es nuestra acción. Une partie qui est l'action de Dieu et une autre qui est notre action. Bueno, sabemos que el cinturón es un elemento que nos rodea. Nous savons que la ceinture, c'est un élément qui nous entoure. Y entonces es Dios, es Jesucristo quien rodea nuestra vida. Et c'est Dieu, Jésus-Christ, qui entoure notre vie. Él es el camino, la verdad y la vida. C'est le chemin, la vérité et la vie. Entonces nosotros tenemos que ponernos el cinturón de la verdad que es Cristo. Donc nous devons mettre la ceinture de la vérité qui est Christ. Pero en la acción nuestra debemos hablar con verdad. Mais dans notre action, nous devons parler avec vérité. Parece ser una situación recurrente en muchas personas Et c'est une situation qui revient dans plusieurs personnes, de decir mentiras. de mentir. Parece como que es tan fácil al mundo decir mentiras. On dirait que c'est tellement facile de dire aux gens les mensonges. Pero la palabra del Señor nos enseña a decir la verdad. Mais la parole du Seigneur nous enseigne à dire la vérité. Y se convierte en una defensa. Et ça devient une défense. Mire, cuando usted es un hombre o una mujer que siempre dice la verdad, Quand vous êtes une femme ou un homme qui dit toujours la
vérité, esa buena práctica le servirá de protección cualquier día. cette bonne pratique va vous servir de protection n'importe quel jour. Porque una persona que siempre dice mentiras se enreda. Car une personne qui ment toujours, elle se trompe dans ses mensonges. Y parece que la mentira en el momento que la dice le ayuda. Et on dirait que lorsqu'elle dit le mensonge, ça va lui aider. Pero pasado el tiempo, todas las mentiras que ha dicho se van en contra. Mais après le temps, tous les mensonges qu'il a dit, ils vont aller contre lui. Entonces es mejor decir la verdad. Donc c'est mieux de dire la vérité. Bueno, quiero hacer una pausita con los niños. Je vais faire une pause avec les enfants. Bueno, no sé si por ahí puede venir Mariana y Jade. Je sais pas si Ouais. Mariana et Jake peuvent venir ici. A ver, si quiere venga con Romina. Vous pouvez venir avec Romina. Hay un coro muy antiguo. Il y a une cantique très ancienne. Ahí van, ahí paraditos, ahí, eso sí, aquí. Voilà. Muy bien. Y yo me voy a hacer con ellos aquí. Je vais me mettre ici avec eux. Porque es que hay un coro que sabemos de hace muchos años, mi esposa lo sabe también. Il y a une cantique qui date depuis des années. Entonces lo van a cantar y usted va a hacer conmigo. ¿Ok? Je vais chanter, vous allez m'imiter. Vamos a cantar, me lavo las manitos Je vais chanter, je me lave les mains con agua y jabón. avec de l'eau et du savon. Se la presento a Cristo, Je lui présente en Christ, humilde en oración. humble en prière. Ten mucho cuidadito, Fais très attention, mira por dónde vas, regarde ton chemin. porque Jesús está mirando, Car Jésus regarde, di siempre la verdad. dit toujours la vérité. Me lavo las manitas con agua y jabón, se las presento a Cristo, humilde en oración. Ten mucho cuidadito, mira por dónde vas. Jesús está mirando, di siempre la verdad. Jesús está mirando, di siempre la verdad. Me lavo las manitas con agua y jabón, se las presento a Cristo, humilde en oración. Ten mucho cuidadito, mira por dónde vas. Jesús está mirando, di siempre la verdad. Jesús está mirando, di siempre la verdad. Amen. Amén. Felicitaciones a estos chicos. Merci, des félicitations. Entonces, eso nos ayuda a enseñarle a los niños que siempre decimos la Ça nous verdad. aide à enseigner aux enfants qu'il faut toujours dire la vérité. Ahora, ¿qué es lo mejor para decir la verdad siempre? Et quelle est la meilleure chose pour toujours dire la vérité? Hermanos, ser cuidadosos en lo que vamos a decir. C'est de faire attention à ce qu'on va dire, Pensar antes de hablar y pensar antes de hacer. de réfléchir avant de penser et de réfléchir avant de faire. Si lo pensamos, entonces evitamos mentir. Si on pense, on évite le mensonge. Y si hay algo que hemos hecho mal, pues tocará decir la verdad aunque nos cueste. Et c'est quelque chose que nous avons fait mal, il faut dire la vérité même si ça va nous faire mal. Uno tiene que ser responsable de lo que dice y lo que hace. On doit être responsable de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Ahora, ¿qué hacemos si en algún momento se nos escapa una mentira? Et là maintenant, qu'est-ce qu'on fait si dans un moment, un mensonge nous échappe? Porque es muy probable que hemos dicho mentiras alguna vez. Et c'est probable qu'on a déjà dit un mensonge dans notre vie. Entonces, ¿qué debemos hacer? Qu'est-ce qu'on doit faire alors? A ver, Mariana, ¿qué hacemos? Mariana, qu'est-ce qu'on fait? Uy, pero cuando dices una mentira, ¿qué debes hacer después? Muy Se bien. repentir, Arrepentirse, pedirle perdón a Dios demander pardon à Dieu y pedirle perdón a la persona a quien le mintió et dire pardon à la personne à laquelle on a menti y hacer la corrección. et corriger. Por ejemplo, desapareció de la nevera el queso especial que estaba guardado. Le fromage spécial qui était gardé dans le frigo a disparu. ¿Quién se lo comió? Qui l'a mangé? Yo no. C'était pas moi. Desapareció solito. Il a disparu tout seul. Pero después yo digo, oye, yo me lo comí. Et après, je vais dire, oh non, mais c'est moi qui l'a mangé. Señor, perdóname que he mentido sin necesidad. Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti, je n'en avais pas besoin. Y entonces voy a responder, mire, la verdad, yo me lo comí, estaba tan bueno. Alors je vais dire à la personne, c'est moi qui l'a mangé, c'était trop bon. Pero voy a traer otro en cambio. Mais je vais vous rapporter un autre en échange. Y nos toca en la medida de lo posible remediar la falta. Et dans la mesure du possible, il faut corriger l'erreur.
Hay cosas que de pronto ya no tienen vuelta atrás, pero sí que tenemos que responder. Il y a des choses que peut-être on ne peut pas les remplacer, mais il faut répondre à nos actes. La segunda parte que vimos, porque este repaso, fue la coraza de justicia. La deuxième chose qu'on a vue, c'était la cuirasse de justice. Y entonces estábamos diciendo que Dios en su justicia, o en su gracia, Él nos justifica. Et on disait que Jésus, dans sa grâce, il nous justifie. ¿Qué significa eso? Que nosotros hemos pecado. Ça veut dire que nous avons péché. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Et la Bible dit que la paye du péché, c'est la mort. Pero Dios en su misericordia ha dicho, tú no morirás. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il a dit, toi, tu vas pas mourir. Sino que Él pagó por nosotros en la cruz del Mais il Calvario. a payé pour nous dans la croix du calvaire. Y entonces Él nos ha dado justificación. Alors, il nous a donné la justification. Esa es justicia de Dios. Et ça, c'est la justice de Dieu. Y esa coraza tenemos que ponérnosla. Et cette cuirasse, nous devons la mettre. Y cuando el enemigo intente acusarnos, Et quand l'ennemi va essayer de nous accuser, usted dice, no Señor, porque Cristo pagó por mí. vous allez dire non, car Christ a payé pour moi. Y Él me hizo justo. Il m'a justifié. Ahora, la acción de Dios es esa. Et l'action de Dieu, c'est ça. ¿Cuál es nuestra acción? Et quelle va être notre action? El Señor nos llama a que seamos justos. Le Seigneur nous appelle à être justes. A veces las personas cometen injusticia contra otros Des fois, les personnes commettent des injustices contre d'autres personnes porque son egoístas car elles sont égoïstes o porque piensan solo en ellos mismos ou elles pensent seulement à eux-mêmes o por el amor al dinero ou simplement pour l'amour à l'argent. y entonces toman ventaja con respecto a las otras personas, Alors, ils prennent un avantage devant les autres personnes, cometiendo injusticia. mais en commettant des injustices. Pero el Señor nos invita a que seamos justos, Mais le Seigneur nous invite à être justes, a no quitar a los demás lo que les à ne corresponde, pas enlever aux autres ce qu'on ne nous correspond pas, a ser equilibrado en las cosas. à être équilibré dans les choses. Y recordemos que alguna vez hablábamos de la diferencia entre igualdad y equidad. Un jour, on parlait entre la différence de l'égalité et de l'équité. Entonces, no todas las cosas son por iguales partes, Toutes les choses ne doivent pas être dans les mêmes, reparties de la même manière, sino que se deben repartir equitativamente. mais il faut les répartir équitablement. No solamente los beneficios, sino también los trabajos. Pas seulement les bénéfices, mais aussi les travaux. Por ejemplo, si tuviéramos que llevar una cantidad de carga de aquí a otro lado, Si par exemple nous devons prendre une charge et la porter d'ici à un autre endroit, y aquí hay conmigo, habemos 20 personas, et no si sé, ici nous sommes 20 personnes, y tenemos que llevar 200 kilos, et nous devons prendre 200 kilos, ¿cuántos kilos debe llevar cada uno? combien de kilos doit porter chaque personne? 200 kilos si somos 20. 200 kilos et nous sommes 20. Uno diría, pues de a 10, Quelqu'un va dire, mais de 10, pero eso no es justo. mais c'est pas juste. Porque no le vamos a poner a cargar la misma cantidad a un niño que a un adulto. Parce qu'on va pas mettre un enfant à prendre ce poids et un adulte non plus. No es lo mismo la fuerza que tiene una dama a la que tiene un varón. C'est la force d'une dame, c'est pas la même chose que la force d'un homme. Esos 3 varones de allá, cada uno de a 50. Ces 3 jeunes là-bas, chacun de 50. Yo llego hasta 70 y más. Moi, je porte 70 et plus. Entonces, David, Robbie y Kevin, y usted no escapa también. David, Robin et Kevin aussi, vous échappez pas. Es más, ellos pueden llevar toda la carga. Ils peuvent tout porter eux. No, también sería injusto, Mais là, ça serait injuste aussi. porque a una dama y los niños pueden aportar un poquito. Car même les dames et les enfants peuvent apporter un peu. Y yo como estoy dirigiendo, Et moi, comme je dirige, pues soy el primero que debo llevar. je suis le premier à apporter. Ah, gloria a Dios. Gloire à Dieu. Entonces, la justicia, hermano, hay que ser justos. La justice, mon frère, il faut être juste. ¿Por qué hay tantas guerras en el mundo? Pourquoi il y a tant de guerres dans le monde? Precisamente por la injusticia. Précisément par l'injustice. Porque cada quien quiere tomar para sí ventaja. Car chacun veut prendre pour soi-même un avantage. Pero el Señor nos pide que nos pongamos la coraza de Mais justicia. le Seigneur nous demande de s'habiller de la cuirasse de justice. Ahora, hay algo que es más importante que la justicia. Là, il y a quelque chose de plus important que la justice. O no diría más importante, igual de importante, pero que ha sido más fuerte.
Et je ne vais pas dire plus importante, c'est important de la même manière, mais c'est plus fort. ¿Qué es más fuerte que la justicia? Qu'est-ce qui est plus fort que la justice? La gracia, la misericordia. La grâce, la miséricorde. La Biblia dice que la misericordia venció a la justicia. La Bible dit que la miséricorde a vaincu la justice. Porque la justicia dice que todos teníamos que morir. Car la justice disait que nous devons tous mourir. Porque hemos pecado contra Car nous Dios. avons péché contre Dieu. Pero la gracia y la misericordia dice, no morirán, sino que habrá perdón. Mais la grâce et la miséricorde, elle dit, ils ne vont pas mourir car il y aura le pardon. Qué bueno que nosotros nos vistamos también de justicia, pero sobre todo de Que c'est misericordia. bon de s'habiller de justice, mais aussi de miséricorde. A veces se dan en las iglesias o casi en todas partes un dedo señalador. Des fois, il y a dans les églises, mais aussi partout dans le monde, un doigt qui signale. Él hizo, ella Lui, il hizo, a fait, él elle a hizo. fait. Y queremos acusar con justicia. Et on veut accuser avec justice. Y es que el justo porque él o ella falló. C'est le juste car elle ou lui, il a commis une erreur. Y sí, es verdad, Et c'est vrai, falló. il a commis une erreur. Es posible que también he fallado. C'est possible que moi aussi j'ai commis une Entonces, ¿por erreur. qué no aplicar mejor la misericordia? Alors pourquoi ne pas appliquer la miséricorde? Ahora, si hemos recibido misericordia, Donc si nous avons reçu de la miséricorde, entonces no abusemos de eso. il ne faut pas abuser de ça non plus. Sino que yo digo, Señor, si tú me has tratado con misericordia, haré todo lo posible para no fallarte. Et je vais dire au Seigneur, Seigneur, si tu m'as traité avec miséricorde, je vais essayer de ne pas commettre des erreurs envers toi. Y eso no solamente entre el hombre y Dios, Et c'est pas simplement entre l'homme et Dieu, entre nosotros mismos. entre nous aussi. Hermanos, si hemos de ser misericordiosos los unos con los otros, Nous devons être miséricordieux les uns envers les autres. soportándonos los unos a los Il otros. faut se supporter les uns aux autres. Ahora la Biblia dice soportándonos en amor. La Bible dit se supporter en amour. Y sí que se necesita amor para poder aguantar. Et il faut de l'amour pour pouvoir supporter des gens. Mi esposa y yo vamos a buscar 30 años de matrimonio. Mon épouse et moi, nous allons faire 30 ans de mariage. Y ella sí, pobrecita, le ha tocado aguantar. Et elle a dû supporter, la pauvre. Ella sí, sí. Elle fait comme ça. Hermano, la verdad yo he visto muchas parejas, nosotros la llamamos bien, gloria a Dios, pero sí he visto muchas parejas que ya no se aguantan. Nous connaissons des gens qui se supportent même plus. Y es porque se han olvidado de la misericordia. Et c'est parce qu'ils ont oublié la miséricorde. Pero bueno, ese es un repaso nada más. Ahora vamos en unos minutos a hablar una parte del tercer elemento de la armadura de Dios. Et ça, c'était juste pour revoir ce qu'on avait déjà vu, mais on va parler d'une autre partie de l'armure de Dieu. Y entonces la tercera parte es el calzado del Evangelio. La troisième partie, c'est les chaussures de l'évangile. Y el verso 15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Le verset 15 dit, mettez pour chaussures à vos pieds le sel que donne l'évangile de paix. Y entonces ahí tenemos el gráfico del calzado, los zapatos de esa armadura. Et nous avons l'image des chaussures de l'armure. Entonces es bueno ponernos los zapatos del Evangelio. Donc c'est bon de s'habiller avec les chaussures de l'évangile. Ahora, ¿cómo nos puede ayudar el Evangelio en una situación de defensa? Alors comment peut l'évangile nous défendre dans une situation? Hermano, es que el Evangelio es Evangelio de paz. Car l'évangile, c'est un évangile de paix. En el mundo se están llevando en esta misma hora cantidad ¿cómo fue que yo digo? De discursos. Dans le monde, il y a différents discours. Discursos de guerra, Discours de guerre, discursos políticos, des discours politiques, discursos deportivos, des discours de sport, psicológicos, psychologiques, etcétera, tantos, muchos discursos, autant, pero también se está dando discursos evangelísticos. mais aussi des discours évangélistiques. Y este discurso, la palabra de Dios trae paz. Et ce discours, la parole de Dieu est la porte de la paix. Entonces cuando nosotros nos vestimos con el evangelio, llevamos paz a las gentes. Alors quand on s'habille de l'évangile, on apporte de la paix aux gens. Y estamos evitando la guerra. Et on évite la guerre. Hermano, cuando uno tiene problemas, porque a veces se dan problemas en la universidad, en el trabajo, en la escuela, en el vecino, en los negocios, Mes frères, quand nous avons des problèmes, car ça arrive souvent dans l'école, dans les universités, dans le travail,
Hermano, lo mejor es que usted trate el problema con el Evangelio. La meilleure chose, c'est que vous traitiez le problème avec l'évangile. Hermano, no hay mejor manera de tratar las cosas que a través del Evangelio. Il n'y a pas une meilleure manière de traiter les choses qu'avec l'évangile. Ahora, el Evangelio nos trae buenas nuevas. L'évangile nous apporte des bonnes nouvelles. Isaías 52:7 dice, Ésaïe 52:7 dit, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Y entonces, ¿por qué dice que son hermosos los pies sobre los montes? Et pourquoi il dit qu'ils sont beaux les pieds sur les montagnes? Así una pequeña reseña histórica. Je vais parler un peu d'histoire. Resulta que cuando venía la guerra en aquellos tiempos viejos, Dans les temps anciens, quand la guerre arrivait, bueno, se ha notado que los hombres de guerra venían con calzado de guerra. les gens remarquaient que les guerriers venaient avec des chaussures de guerre. Y se oye el sonar de los soldados marchando. Et on entendait le bruit des soldats qui marchaient. Pero los que llevaban las buenas nuevas Mais ceux qui apportaient des bonnes nouvelles, no tenían zapatos de guerra, ils n'avaient pas de chaussures de guerre. sino que sus calzados eran unas sandalias. Ces chaussures, c'était que des sandales. Y entonces a los ojos del pueblo, de la sociedad, Et aux yeux du village, ¿qué era más amable ver? et que c'était mieux de voir. ¿Un montón de gente con calzado de guerra o una persona con sandalias de paz? Beaucoup de personnes avec des chaussures de guerre ou une seule personne avec des chaussures de paix. Claro, todo el mundo le tiene miedo a la guerra. Tout le monde a peur de la guerre. Es que la guerra no es buena, La guerre, c'est pas bon. ni siquiera para el que gana la guerra. Même pour celui qui gagne la guerre. Porque alguien decía por ahí, lo peor después de perder la guerra es ganarla. Car quelqu'un disait, le pire de perdre la guerre, c'est de la gagner. Es decir, que es casi tan grave perder como ganar la guerra. Donc c'est Guerra es aussi guerra. grave de perdre ou gagner la guerre. Guerra es guerra. La guerre, c'est de la guerre. Y tanto sufrirá el que gana como el que pierde. Et il va autant souffrir celui qui gagne comme celui qui perd. Pero causa mucha alegría cuando venía un hombre por la montaña con calzado de paz. Mais ça causait de l'allégresse voir quelqu'un qui arrivait avec des chaussures de paix. Y el que llevaba paz llevaba el evangelio. Et celui qui apportait de la paix apportait l'évangile. Entonces de ahí salió ese versículo, hermosos son sobre los montes los pies de que trae alegres Et c'est nuevas. de là que ce verset est sorti, qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles. Siguiente, Lucas 15:22, Luc 15, 22. dice calzado para el camino. Les chaussures pour la route. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Bueno, lo que pasa ahí está hablando del hijo pródigo. Et là, il parle du fils prodige. Ese hijo pródigo se fue lejos y gastó la herencia. Ce fils prodige, il est parti loin, il a gaspillé son héritage. Y después de mucho tiempo que el padre esperando su regreso, Et après beaucoup de temps que le père attendait son arrivée, son retour, cuando este chico llegó, el padre dijo que le dieran anillo, le dieran vestido, le dieran alimento, pero dijo que le pusieran calzado. et lorsque le fils est arrivé, le père lui a demandé à ses serviteurs de lui donner un anneau, de lui vêtir, de lui donner à manger, mais aussi de mettre des souliers à ses pieds. Es que el calzado le da a la persona, le da estabilidad. Les chaussures donnent de l'instabilité à une personne. El calzado le permite ir muy lejos. Les chaussures permettent d'aller très loin. No es lo mismo caminar descalzo que caminar con zapatos. C'est pas la même chose de marcher les pieds nus que marcher avec des chaussures. Y entonces la Biblia nos enseña a ponernos el calzado del Evangelio. Alors la Bible nous enseigne à mettre l'évangile de paix. Hermano, usted puede avanzar muy lejos si conoce el Evangelio. Mon frère, vous pouvez avancer très loin si vous connaissez l'évangile. Es que el Evangelio otorga buenas nuevas, L'évangile apporte de bonnes nouvelles. otorga larga vida. Elle donne une longue vie.
Usted puede caminar más largo en la vida con el Evangelio que sin él. Vous pouvez marcher plus loin dans la vie avec l'évangile que sans lui. Hagamos una pequeña estadística. On va faire une petite statistique. ¿Cuánta gente muere, jóvenes que mueren en problemas entre barrios, entre problemas de drogas, entre problemas de delincuencia? Combien de jeunes meurent dans des problèmes entre des groupes dans les rues Por delincuencia à cause de la délinquance y cantidad de situaciones difíciles. et d'autres situations difficiles. El número de jóvenes que mueren involucrados en ese tipo de problemas sociales Le nombre de jeunes qui meurent dans ces problèmes sociaux es muy alto en comparación a los jóvenes que mueren en el Evangelio. il est très élevé par rapport à ceux des jeunes qui meurent dans l'évangile. Es posible que alguien haya muerto por el Evangelio. C'est possible que quelqu'un soit mort à cause de l'évangile. Y sí que hay lugares donde los evangélicos son perseguidos a muerte. Il y a des endroits où les personnes qui prêchent l'évangile sont persécutées à mort. Pero aún, si mueren en esta vida, tendrán la vida eterna. Mais même s'ils meurent dans cette vie, ils auront la vie éternelle. Y entonces el Evangelio les habrá servido de defensa Et l'évangile leur aura servi de défense y de vida eterna. et de vie éternelle. Hermano, vale la pena abrazar el Evangelio Ça vaut la peine d'embrasser l'évangile y ese nos sirve como calzado en esta vida et ça nous sert comme chaussure dans cette vie para caminar muy lejos. pour marcher très loin. 2 Corintios 5:20 Deuxième de Corinthiens 5, dice 20, que somos embajadores. il dit que nous sommes des ambassadeurs. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait pour nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Entonces, el Evangelio son esas buenas noticias. Alors l'évangile, c'est ces bonnes nouvelles. Hermano, y usted y yo somos embajadores de buenas noticias. Nous sommes des ambassadeurs de bonnes nouvelles. Qué bueno que usted puede llevar esa buena noticia a la escuela, al colegio, a la empresa, a los amigos. Que c'est bon que vous puissiez apporter l'évangile chez vous, dans l'école, dans le travail, Y que usted sea un embajador del et que Evangelio. vous soyez un ambassadeur de l'évangile. Hermano, eso será una coraza un elemento de protección en su vida. Et ça sera un élément de protection de votre vie. Y usted podrá ir donde quiera. Et vous pouvez aller où vous voulez. Hermano, con el Evangelio bien puesto, usted puede ir a lugares que usted nunca ha imaginado. Avec l'évangile bien mis, vous pouvez aller dans des endroits que vous n'aurez jamais imaginés. Aunque usted no lo crea, el Evangelio le abre camino. Même si vous ne le croyez pas, l'évangile vous ouvre un chemin. La Biblia dice, gentes que usted no conoció La Bible dit des gens que vous n'avez pas connus y gentes que no te conocieron, et des gens qui ne vous ont pas connus vendrán a ti por causa de tu Dios, viendront vers toi à cause de ton Dieu que te ha honrado. qui t'a honoré. Hermano, y eso es efecto del Evangelio. Et c'est l'effet qui cause l'évangile. Usted, hermano, póngase el Evangelio y vívalo y va a ver la diferencia. Mettez l'évangile et vivez-le et vous allez voir la différence. Lucas 2:10 Luc 2,10. dice buenas nuevas de salvación. Des bonnes nouvelles de salut. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Et l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Entonces, esa es la noticia. Et ça, c'est la nouvelle. La noticia es que hay un Salvador para usted y para mí. C'est qu'il y a un sauveur pour vous et pour moi. No es posible yo tener ese regalo de salvación y quedármelo guardado. C'est pas possible d'avoir ce cadeau de salut et le garder que pour moi. No es posible que yo pueda tener esa compañía espiritual en Dios y no contarle a otro que también puede C'est pas tenerlo. possible que j'aille ces compagnies spirituelles de Dieu et je le pas et pas de le raconter à d'autres personnes. Como una vieja canción que dice, es que ellos tienen que saber. Comme une vieille chanson qui dit, eux, ils doivent le savoir. Bueno, la gente tiene que saber lo que usted y yo sabemos. Les gens doivent savoir ce que toi et moi on connaît. Y ellos tienen que sentir lo que usted y yo hemos Ils sentido. doivent sentir ce que toi et moi nous avons ressenti. Hermano, el mundo va caminando por el sendero de la vida rumbo a la muerte.
Mon frère, les gens marchent dans le chemin de la vie, direction la mort. Van como si tuvieran todos los ojos cegados. Ils marchent comme s'ils avaient les yeux bandés. Pero usted y yo podemos, a causa del Evangelio, podemos ver con claridad. Mais toi et moi, grâce à l'évangile, on peut voir avec clarté. Hermano, no permita que sus amigos, Ne permettez pas que vos amis, sus compañeros de trabajo, vos amis de los travail, colegas de la empresa, les collègues de l'entreprise, la gente que usted conoce, les gens que vous connaissez, no permita que se vayan a la eternidad sin conocer el Evangelio. ne permettez pas qu'ils aillent à l'éternité sans connaître l'évangile. Hábleles de Dios, Parlez-en de Dieu, pero no solamente hábleles, mais pas seulement les parler. porque nuestras palabras deben estar firmadas con nuestros hechos. Mais nos mots doivent être affirmés avec nos actes. Mire, Dios lo dijo en el Antiguo Testamento, Dieu l'a dit dans l'Ancien Testament, hablando de la salvación que nos dio, en parlant du salut qu'il nous a donné, pero no se quedó en palabras. mais ce n'était pas des mots. Él lo firmó con sangre, con acción en la cruz del Calvario. Il a signé avec du sang de la croix du Calvaire. Y eso nos corresponde a nosotros hacer. Et nous devons faire la même chose. Hablar el Evangelio, Parler l'évangile, pero vivir el mais Evangelio. aussi vivre l'évangile. Quiero terminar con un ejemplo. Et je veux terminer avec un exemple. Hermano, el Evangelio nos sirve de defensa. Mon frère, l'évangile nous sert comme une défense. Y contaba yo ayer a los hermanos Et je racontais hier à mes frères de dos situaciones. deux situations. Dos trabajadores en una fábrica diferente cada uno. Deux personnes qui travaillent dans une usine différente. Y entonces el uno dijo, bueno, voy a hablarle a todo el mundo. Y le hablaba a toda la gente en la fábrica, a sus compañeros les hablaba de Dios. Un, il s'est dit, je vais parler à tout le monde de Dieu. Et il a fait ça, il a parlé à tout le monde Y de Dieu. allá todo el mundo sabía que ese joven, que esa persona era Et cristiano. tout le monde savait qu'il était chrétien. Cuando pretendían hacer cosas que no agradan a Dios, Et quand il voulait faire des choses qui ne plaisaient pas à Dieu, cuando habían problemas, quand il avait des problèmes, decían, con ese no se meta, que ese no va con eso. il disait, n'allez pas l'inviter car il ne fait pas ça, Porque ese es cristiano. car il est chrétien. A él no lo invitemos a esas cosas que no van. Ne l'invitons pas à ces choses car il ne va pas aller. Cuando hubo un grande problema, todos estuvieron juzgados, menos ese. Quand il y a un grand problème, ils ont tous été jugés, sauf lui, Porque es que él estaba cubierto con el car il Evangelio. était recouvert de l'évangile. Pero no solamente estaba cubierto, sino que él lo contaba, él decía, yo soy cristiano. Et il n'était pas simplement recouvert de l'évangile, mais il le racontait, je suis chrétien. Aún eso le protege contra sí mismo. Et ça vous protège contre vous-même. Porque si él quisiera tomar una acción negativa, S'il voudrait faire quelque chose de négatif, él tendría que decir, no puedo porque ya todos saben que yo soy cristiano. il va dire, je peux pas car tout le monde sait que je suis chrétien. Es decir, que su propio testimonio lo protege. C'est-à-dire que son propre témoignage lui protège. Pero ¿qué pasa con el otro trabajador? Mais qu'est-ce qui va arriver avec l'autre travailleur Allá en otra fábrica. dans une autre usine? Nadie sabía que era cristiano. Personne ne savait qu'il était chrétien Y él no lo publicó a et nadie. il a dit à personne. Se mantuvo en secreto. Il s'est maintenu dans le secret. Hermano, el evangelio no es para mantenerlo en secreto. Mon frère, l'évangile, c'est pas pour le maintenir en El secret. evangelio es para levantarlo como una lámpara encendida. C'est pour le lever comme une torche allumée. Que todos sepan. Que tout le monde le Que sache. todo el mundo se dé cuenta que quién soy. Que tout le monde se rende compte de qui je suis. Bueno, el hombre se quedó en silencio L'homme, il est resté en silence. y empezaron a hacerle invitaciones no buenas delante de Dios. Ils ont commencé à lui faire des invitations pas bonnes devant Dieu. Nadie sabía que era cristiano. Personne ne savait qu'il était chrétien. No había razón para respetar sus principios. Il n'y avait pas des raisons pour respecter ses principes. ¿Cuáles principios si no los mostró nunca? Mais quels principes s'il ne les a jamais montrés? Y el hombre dijo, pues aquí nadie sabe, L'homme, il s'est dit, personne ici sait que je suis chrétien. ninguno se da cuenta, Personne ne se rend compte. pues da lo mismo. Alors c'est pas grave. Y fue y cometió pecado. Alors il est parti et il a péché. Y se sintió mal. Et il s'est senti mal. Y se dio cuenta que eso no estaba bien Il delante s'est de rendu Dios. compte que c'était pas bien devant les yeux de Dieu. Y tuvo que llorar arrepentido. Il a dû pleurer dans la repentance. Y él dijo, si ellos hubieran sabido que yo era cristiano, S'ils auront su que j'étais chrétien, si yo me hubiera identificado como si cristiano, j'aurais dit que j'étais chrétien,
mis acciones serían diferentes. mes actions auraient été différentes. Entonces, hermanos, póngase el vestido del Alors Evangelio. mes frères, mettez l'évangile de paix, Cuéntele al mundo que usted es cristiano. racontez aux gens que vous êtes chrétiens. Mire, a veces voy yo por el centro de la ciudad Des fois, je suis dans le centre-ville y las personas que trabajan, por ejemplo, en la Unión Europea o en otras firmas importantes, et les personnes qui travaillent dans l'Union européenne ou dans d'autres firmes importantes, uno los ve que caminan por la calle y llevan su escarapela aquí colgada o aquí en el cuello. on voit qu'ils portent leur poste ici dans le cou. Porque les parece interesante mostrar dónde trabajan, Car pour eux, c'est intéressant que les gens sachent où ils travaillent. porque se sienten orgullosos de su trabajo. Car ils sont orgueilleux de leur travail. Yo digo, sí, está bien que se sientan, que se identifiquen con su firma. Et c'est bien qu'ils soient orgueilleux de leur travail. Hermano, pero si ellos se identifican con su trabajo, nosotros nos identificamos con el Evangelio. Et si eux s'identifient avec le travail, nous, on va s'identifier avec l'évangile. Hermano, que todo el mundo sepa que tú eres un hijo de Mon Dios. frère, que tout le monde sache que tu es un fils de Dieu. Eso te servirá como elemento de Ça va protección. te servir comme un élément de protection. Conclusión, Conclusion. conocer el Evangelio y vivirlo Connaître l'évangile et le vivre nos lleva a caminar por el buen camino, nous conduit à marcher sur le bon chemin, le a droit chemin. compartir la palabra de Dios y hablar de su gracia se convierte en una defensa espiritual. À partager la parole de Dieu et parler de sa grâce devient une défense spirituelle. Una defensa espiritual contra las tentaciones y posibles ataques del Une enemigo. défense spirituelle contre les tentations et les attaques possibles de l'ennemi. Así que, hermano, póngase el calzado del Evangelio Donc mes frères, mettez les chaussures de l'évangile y háblele a todo el mundo que pueda. et parlez à tout le monde. Pero eso sí, hay que hablar y vivir. Mais il faut parler et le vivre aussi. Porque sería muy extraño hablar una cosa y vivir otra. Car ça serait très bizarre de parler d'une chose et faire le contraire. ¿Usted se imaginaría tener usted en la casa un gato que ladre? Vous imaginez d'avoir chez vous un chat qui boit? No, un gato no puede ladrar. Un chat, il va pas aboyer. El gato hace miau y el perro hace guau. Le chat, il fait miaou et le chien, il fait wow. Sí, no puede ser al contrario. Ça va pas être le contraire. Y en ese orden de ideas, entonces, ¿cómo ser cristiano? Et dans cet ordre, comment va faire le chrétien? No puedo decir que soy cristiano y vivir como impío. Je ne peux pas dire que je suis chrétien et vivre comme un païen. Hermano, hay una invitación muy respetuosa, J'ai une invitation très respectueuse, pero al mismo tiempo firme. mais ferme. Hermano, vivamos el Mon Evangelio, frère, vivons l'évangile, porque eso es bueno. car c'est bon. De otra manera estaríamos pisoteando el Evangelio. D'une autre manière, on marcherait sur l'évangile. Vamos a darle gracias a Dios On por va su remercier palabra. Dieu pour sa parole. Espero que esta palabra haya sido de bendición J'espère que ça a été de bénédiction y que no la olvidemos. et qu'on l'oublie jamais. Soberano Dios y Padre Celestial, Jésus. estamos delante de tu presencia, Señor Jesús, y te doy gracias. Gracias, Señor, por este momento que tú nos regalas. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo te ruego, Señor Jesús, que nos ayudes a guardarla y que esta palabra, Señor, nos sostenga, transforme nuestra vida y nos permita, Señor, crecer en tu camino santo. En el nombre de Jesús. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento
Glória a Jesus. Glória a Deus.